देखो गाँ मझे आमर ये अच्छा माने गच बाहर वृक्ष देवता जे कि जगन्नाथ मूर्ति तैयारी हेबारे निम काठ जीवे आगु आसिक मुक्ति मंडप पूजा पूजी करी बाना बांधिकी सब जाइए देखो दीप चुप करी आम गाँव भाग्य जे आम ये सुजोग गोटे पाइबा देखु पताका ये बंधाई ये हूँ वृक्ष देवता सब देखु एपर साइड रे चिन्ह सब अच्छा शंख चिन्ह गदा चिन्ह मत तो बेसी अभिज्ञता ना देखु केते लोक दूर दूरांतर आसुँच दर्शन करने आम गाँव भाग्य देखिए आम एमती गोटे सुजोग पाइबा सब बाहर बाहर खोजिकी धरिकी आस देखु बहुत बड़ वृक्ष आम गाँव सौभाग्यर कथा देखु जय जगन्नाथ स्वामी नैन पद कामी भव तुम्हें जबारी दारू ये योग्य देखु जय जगन्नाथ स्वामी सब पुरी आसते सर्प शंख चक्र गदा पद्म पात्र को भल जॉइंट मिलू हे महाप्रभु प्रभु एपटे बेल गछ बेल वृक्ष पाखरे लगी बेल वृक्ष अच्छा एटा हूँ गोटे दारूर सिम्पटम कौन कौन सिम्पटम दारू दारू पाखे हुंका और बेल गछ निहाती रहा दरकार पाखे श्मशान पोखर तो अच्छी शिव मंदिर अच्छा ब्रह्मपुर जाए मत फोटो उठे कह कौन प्रथम है आगे आस कौन कौन प्रथम प्रथम कौन बाहर प्रथम शंख चक्र माने सर्प चिन्ह ये सब कौन जना पड़ा ठाकुर चक्षु स्वप्न स्वप्न देश पर से आसिक देखी से पंडा को स्वप्नादेश होती ये बंटीखारी ग्रामर गाँ मुंड शेष पाखे शेष मुंड पाखे गोटे दारू अच्छी जाकि ठाब करते सी आसिक पचारि पचारि आसिक पहुँचले प्रभुंर गोटे आम प्रति आशीर्वाद आम गाँव प्रति हाँ प्रभुंर आम गाँ प्रति आशीर्वाद जेहेतु आम गाँ ब्राह्मण शासन प्रभुंर आम गाँव आविर्भाव हवाटा आम गोटे शुभ सूचक बहुत भल कथा देखो मसार आसले गाँ पाखापाखि लोक देखिले
ଦାଦା ବାଜିବ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାଟା। ଆମର ଦାରୁ ଗଛ ପାଖରେ ବେଲ ଗଛ ପୁରା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏ ପାଖରେ ସର୍ପ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ନେଲ ଚକ୍ର ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକ ଚକ୍ଷୁ ଏଇ ସିମ୍ପଟମ୍ ସକାଶେ ସେ ଦାରୁ ପାଇଁ ବିବେଚ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ ତ ବେଲ ଗଛ ଅଛି। ବେଲ ଗଛ ଏଇ ପୁରା ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା ବେଲ ଗଛ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ହୁଙ୍କା ହାତୀଶୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତାର ଆହୁରି ଗଛରେ ଥିବ କିଛି ଆମକୁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ ବସା ନାହିଁ ଏଥିରେ ବସନ୍ତିନି ଚଢ଼େ ଏ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇକି ବସନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ବସା ନାହିଁ ସେ କୋଡ଼ିଏଠୁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି 24ରେ କଟା ହେବ କଟାଳି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଆ ସେ ଲୋକ ଆସିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24। ସୁନା ଟାଙ୍ଗିଆ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଯେମିତି ପୂଜା ମୁତାବକ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ କରି ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧି ମୁତାବକ ତାପରେ ଗଛ କୋଇଲି ବାବୁଙ୍କଠୁ ହେଲା ପରେ ଇଏ କରା ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଗାତ ଖୋଳା ହେଇକି ଯାହା ଡାଳ ସବୁ ପୋତା ହେବ କିଛି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବି ଯିବନି। ସବୁ ଏଠି ପତା କୋଇଲି ବାବୁ ସବୁ ଏଇଟା ସାନ ଯାହାର ଖୋଳା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଏଠି ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଯିବ। ଖୋଳା ହେଇକି ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ। ଦାରୁ ନେଲା ପରେ ମୂଳକୁ ଲାଗି ଅଛି ଦାରୁ ନେଲା ପରେ ଯାହା ରହିବ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତା ହେଇଯିବ। ହାତରେ ଇଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ କିଏ କାଳେ ଜାଳ ଫାଳ କରିଦେବେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିଲା ସବୁଠି ସେଇଆ। କୋଆଟା ଫେମସ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ।